Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le premier chapitre concernant la consommation de la matière organique et flux d'énergie. غادي نشوفوا واحد la comparaison d'une manière très bref concernant la respiration la respiration et la fermentation. Donc les activités cellulaires nécessitent une énergie. La source d'énergie, c'est seulement les métabolites. Comme des métabolites, on trouve le glucose, C6H12O6. En présence de l'oxygène, on a la respiration. Et en absence de l'oxygène, on a la fermentation. Je connais la respiration, c'est-à-dire une dégradation complète. Yani le glucose qui يتفكك بشكل كلي. La dégradation complète, il donne des déchets minéraux comme H2O et CO2. Bien sûr, nous savons que la respiration donne une grande quantité d'énergie sous forme 38 ATP. Concernant la fermentation, ما كنهضر على la fermentation حتى ما تيكونش عندي l'oxygène. يعني في le cas ديال l'absence de l'oxygène, on a une dégradation incomplète. Bien sûr, et les déchets se forment, ce sont des déchets organiques, n'est pas minéral. Alors, n'est pas des déchets minéraux, pardon. Alors, les déchets organiques se forment de acide lactique et l'éthanol. Comme une production d'énergie, on trouve que la fermentation, il donne une quantité très faible sous forme de 2 ATP. C'est bien. Maintenant, on passe à la deuxième partie concernant la respiration. La respiration, c'est un phénomène qui se déroule à travers 3 phases. On a la glycolyse. Deuxième partie, la deuxième phase, on a la formation de l'acétyl-CoA et cycle de Krebs. Troisième phase, c'est la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. نبداو بالأول concernant la glycolyse. La glycolyse, c'est une phase commune entre la respiration et la fermentation. نهضروا على les grands titres ديال la glycolyse. Le début de la glycolyse, c'est la transformation du glucose en fructose à travers deux phosphorylations. شنو هي phosphorylation؟ ما يخلعنيش هذا le terme. C'est-à-dire le glucose, il réagit avec une molécule d'ATP qui ياخذ منها واحد ذرة الفوسفور, une atome de phosphore, كيلصقها في هذا الكربون. نعاود نرجع لواحد النقطة اللي هضرنا على الجلوكوز. سي ان هيكزوز, يعني كيتكون من 6 ديال الكربون. 1 2 3 4 5 6. C'est bien. Donc, la première molécule d'ATP, il donne une atome de phosphore pour le glucose. La même chose, يعني deuxième réaction. C'est la même chose, يعني هاد l'ATP عاوتاني كتدخل كتعطي le glucose une deuxième atome de phosphore. باش كيولي هاد le glucose se transforme en fructose diphosphate. يعني il a 2 atomes de phosphore. La première atome liée avec le carbone 1, la deuxième atome liée avec le carbone 6. C'est bien. Et non, d'une manière très simple. La partie suivante. Le fructose غيتقسم لي في النص بحال هكا وغيعطينا 2 تريوز. يعني 2 اوز, جوج سكريات. chaque اوز est constitué par 3 carbone. 1 2 3. C'est bien. هاد دابا نهضروا اللي غيطرا ليا هنايا غادي يطرا هنا. Concernant هاد le premier ose, subit une déshydrogénation. Signifie quoi cette déshydrogénation? Signifie que C3P غادي يعطي NAD+, غيعطيه 2 atomes d'hydrogène باش غيولي ليا NADH2. En même temps, subit une réaction de phosphorylation, il va accepter une atome de phosphore. يعني هنا كان عنده غير اتوم وحده ديال الفوسفور, هنا شحال ولا عنده 2, يعني تريوز دي phosphate, يعني il a 2 atomes de phosphore. C'est bien. Après, le triose, اللي هو اوز يعني سكر, se transforme en acide pyruvique وغيعطيني واحد 2 molécules d'ATP. C'est bien. انا اللي غادي يهمني في هادشي كامل هي comment détecter la réaction globale de la glycolyse d'une manière très simple. شنو كناخدو le glucose, هو هذا le glucose plus les réactifs, يعني العناصر اللي يتفاعل معهم. كتلقى le glucose il réagit avec 2 molécules d'ATP. هي هذه plus 2 ATP, pardon, هي هذه plus 2 NAD+. هما هادو اللي دخلوا عاوتاني في التفاعل, يعني غير لي رياكتيف المتفاعلات. سي بيان. هنا عندي NAD+,
تاعنا عندي ان ا دي بلس يعني 2 ان ا دي بلس 2 بي اي الاولى هاد الثانيه في هاد لا رياكسيون بلس 4 ا دي بي. علاش؟ لانه هنايا هاد لوز هاد السكر تفاعل لي انا مع 2 ا دي بي حتى الاخر تفاعل مع 2 ا دي بي. اذا لا سوم شحال هي 4 ا دي بي. سي بيان. كنجيو لهنايا هنا لي برودوي فينو شنو هما؟ عندي 2 زاسيد بيريفيك كنزيد عليه لي برودوي اللي بداو عندي من ديبي ديال لا غليكوليز، يعني جوج اسيد بيريفيك بلس 2 ا دي بي. هنا فاش دخلات هاد لا تي بي عطاتني ا دي بي، عاد دخلت هاد الا تي بي عطاتني هاد الا دي بي، يعني هذا برودوي حتى هذا برودوي. دونك عندي 2 ا دي بي انا حطيتهم هنايا، زيد عليها حتى هذا برودوي ان ا دي اش 2 حتى هذا ان ا دي اش 2 جمعناهم هي جوج ان ا دي اش 2. هنا عندي 2 ا تي بي، هنا عندي 2 ا تي بي، دونك لا سوم هي 4 ا تي بي. من بعد كنبدا نختزل هاد جوج ا تي بي غتمشي مع هاد 4 ا تي بي، هاد 4 ا دي بي غتمشي مع جوج ا دي بي. دونك لا رياكسيون جلوبال هي غلوكوز بلس 2 ان ا دي بلس 2 بي اي بلس 2 ا دي بي كتعطينا جوج اسيد بيروفيك بلس 2 ان ا دي اش 2 بلس 2 ا دي بي. اللي غيهمني نعرض عليك هي لا رياكسيون جلوبال. و il faut savoir que هاد لا رياكسيون se déroule au niveau ديال اليالوبلازم. يالوبلازم هو لو سيتوزول. دونك خصني نعقل عليها مزيان. C'est bien. Maintenant, on passe à la deuxième partie concernant la formation de l'acétyl-CoA et cycle de Krebs. C'est bien. نمشيو نشوفو هنايا. إلا خدينا هنا عندي concernant la formation de l'acétyl-CoA et cycle de Krebs. يعني هنا في la première partie كنا وقفنا شفنا que le glycose se transforme en acide pyruvique. وهاد la phase هادي nécessite pas l'oxygène. Alors c'est une phase commune entre la respiration et la fermentation. C'est bien. Alors إلا كان عندي le glucose هاد l'acide pyruvique إلا كان عندي l'oxygène هاد l'acide pyruvique يعني se transit vers la mitochondrie اللي هو واحد l'organite كيباني dans le cytoplasme. يعني إلا كان عندي الأكسجين لاسيد بيروفيك كيمشي يدخل وسط لا ميتوكوندري. سي بيان. قبل ما نهضروا على لا ستركتور دو لا ميتوكوندري. دونك هذا هو لا ميتوكوندري. سي ان اورغانيت qui baigne كما قلنا dans le cytoplasme. Il est constitué par la membrane externe espace intermembranaire هو هذا الحيز ما بين الغشائين. عندنا membrane interne هو هذا كريت هو هذا الجزء هذا. وعندي لا ماتريس هو هذا الاسباس هذا. C'est bien. Maintenant, on va voir la formation de l'acétyl-CoA et le cycle de Krebs se déroule au niveau de la matrice. نعقل عليها مزيان الله يرضي عليكم. C'est bien. نجيو نشوفو هنايا. Alors, قلنا l'acide pyruvique se transforme en acétyl-CoA. هاد لا فاز شنو خصني نعقل عليها؟ انها كتعطيني il donne NADH2 اللي هو كونزيم réduit. aussi il libère هاد لافاز il libère CO2. هادشي اللي خصني نعقل عليه هنا فقط. كنجيو للسيكل دو كريبس كما قلت ان l'acétyl-CoA il va intégrer dans les réactions biochimiques de cycle de Krebs pour donner les éléments اللي هما très très essentiels اللي هما les coenzymes réduits. alors هنا عندي هاد لاسيد بيروفيك فيه 3 ديال لي كربون 1 2 3. فاش دار هاد لافاز هادي خرج لي السي او 2 دونك بقى لي l'acétyl-CoA عنده غير 2 كربون. هاد لي دو كربون ils vont intégrer avec واحد ليليمون عنده 4 ديال الكربون هو هذا باش غيتجمع 4 ديال الكربون مع 2 ديال الكربون غيعطينا واحد كومبوزون كي كونتيان 6 كربون. سي بيان. هاد سي 6 غيتحول se transforme en C5 وهاد لا فاز هادي غتعطيني واحد CO2. C'est bien. في هاد لا فاز on a la production ديال لو بروميير كونزيم ريدوي في لو سيكل دو كريبس هو هذا. C5 se transforme en C4 يعني غتخرج واحد يفقد من C5 يولي C4 c'est-à-dire اللي يباع واحد CO2 يفقد واحد الكربون. وهاد لا فاز غتعطيني كونزيم ريدوي. هاد لا فاز C4 غتبقى هي C4 مي هاد لا فاز هادي il va donner واحد كونزيم ريدوي de type FADH2 et une molécule d'ATP. C'est bien.
la dernière phase, elle va donner aussi واحد coenzyme réduit. C'est bien le bilan chimique de l'oxydation totale d'une molécule de pyruvate. يعني باش نحددوا le bilan, il suffit de compter les molécules de type coenzyme réduit. يعني نحسب شحال عندي ديال NADH2 وشحال عندي ديال FADH2 وشحال عندي بالضبط عاوتاني ديال لي موليكول d'ATP. سي بيان نبداو ب NADH2. كنلقاو هذه الاولى هذه الثانيه الثالثه هذه هي الرابعه. سي بيان دونك عندي شحال 4 ديال NADH2. نمشيو نحسبوا شحال عندنا ديال FADH2. نرجعوا دونك هنايا ما عندناش FAD. الا تبعنا لو سيكل كوم سا هنا كنلقاو عندنا وحده ديال FADH2. دونك 1 FADH2. لا مولكول d'ATP عندنا وحده هي هذه. C'est bien. Concernant le CO2, il faut noter que le cycle de Krebs, bien sûr, il produit le dioxyde de carbone. C'est نعقل عليها مزيان. aussi حتى في لا فاز ديال لا فورماسيون دو لاسيتيل كو حتى هي كتعطينا واحد CO2. سي بيان. الوغ اللي نعقل عليها هاد لي برودوي راه كونسيرنون اون سول موليكول داسيد بيريفيك وحنا كنعرفوا الجليكوز كيعطيني دو زاسيد بيريفيك. يعني هاد البيلون هذا شحال خصني نضربو في جوج. تفهمنا ولا؟ دونك حنا قلنا دابا حنا كنهضروا على لا ريسبيراسيون. لا ريسبيراسيون il donne une grande quantité d'énergie. كتعطينا 38 ATP. يعني كومون هاد لي كونزيم ريدوي برودوي هاد لي 38 ATP. هادي اللي غادي نشوفوا او نيفو ديال لو كريت دو لا ميتوكوندري. سي بيان. دابا غادي نشوفوا هاد ليطاب هادي. سي بيان. maintenant حنا دابا هنا باقيين في لا ماتريس. دابا انا هادشي اللي رسمت شنو هو هاد كريت دو لا ميتوكوندري. خديتو هاد كريت دو لا ميتوكوندري درت له الغورسيسمون هو هذا. دونك انا ركزت فقط على هاد لا بارتي هادي درت لها الغورسيسمون هي هادي. سي بيان. il faut savoir que كيما قلت ان لو رول ديال لو سيكل دو كريبس كنعاود هي لا برودكسيون ديال الكونزيم ريدوي كوم NADH2 FADH2. هاد NADH2 سبي اون اوكسيداسيون او نيفو ديال لا مومبران انترن باش كتعطيني هاد لي برودوي. كتعطي NAD+ 2 électrons 2H+. quel est le devenu ديال هاد لي 2 électrons ou ديال 2H+. concernant les 2H+ se transfère vers l'espace intermembranaire. يعني كتمشي لهاد الحيز هذا ما بين الغشائي. سي بيان. et concernant les 2 électrons